alors vous transformez vos lettres privées en lettres ouvertes. فالآن أنتم مثلا عندكم مجال واسع، مجال فضائي واسع، لازم تعملوا تكتبوا ولكن بطريقة ذكية عشان تتجنبوا الخطأ اللي حكت عليه الأخوة. فممكن تحكوا بجانب ثقافي، لأنه لما أنت تحط أغنية أو رقصة ذاتها ما حدش بيحطها، أما تحط لي مثلا موقف سياسي شيء هذا، فأنت ركزوا على الجانب الثقافي والجانب الحضاري. طب بقول لك مبادرة غزة الحياة وغزة أنفس مبادرة رائعة جدا، ولكن يجب أن للأسف غير معروفة بشكل كبير. يجب شباب الناطق باللغه الفرنسيه انه يروج هذه ويكون لها صدى اكبر، لانه قناه ثقافيه بتروج وجه المشرق لغزه، فحاولوا انتم تستغلوا هذا ينطبق على جميع اللغات، يعني تعرفوا لغه انجليزي، الماني، صيني، فهذا المشكله ممكن انتم الفلسطينيين مش عارفين تروجوا، مش زي اللغه الصهيوني اللي بيروجوا بدعم، انتم ما تسالوش عن قضيه في مين يدعموا. يعني راح نعمل على نشر والله بدنا 37 سنه وروان 90 سنه، يعني احنا مش مسوي اسلام وعلا وهذا الله يهديه المرة. كان في دول المحور ودول تركيا والمانيا واوروبا. Et contrairement à ce que pensent les Occidentaux, les Turcs se défendent fort bien. Ils attaquent même l'Angleterre. Ils attaquent le canal de Suez, ils sont repoussés, mais malgré tout, ils arrivent aussi à semer l'agitation dans les tribus en Iran et en Afghanistan. Et puis, il y a même une armée anglaise qui est obligée de capituler sur le Prat au début de 1916. Les Anglais s'affolent. Et ils veulent avoir absolument le concours de Hussein, qui est le roi de la Mecque, celui qui supervise la Mecque et ses environs. نحن نرجع للاحداث التاريخيه اللي حدثت في الحرب العالميه الاولى، دول المحور، المانيا، تركيا، اوروبا، ولكن يهمنا اللي هي علاقه دول تركيا والمحور مع المنطقه العربيه، واللي كان يحكمها الملك حسين، هو كان ملك مكه الشريف او شريف حسين. Mais Hussein exige évidemment, en contrepartie, d'avoir des territoires arabes, de régner sur tout, non seulement sur toute l'Arabie, mais sur ce qu'on appelle la Syrie à l'époque, c'est-à-dire la grande Syrie. طبعا الشريف حسين كان له اطماع، ليس فقط ان يحكم الجزيره العربيه ولكن حتى سوريا الكبرى كذلك الوقت، المنطقه العربيه كان له اطماع يكون ملك لهذه المنطقه باكملها. Alors, l'Angleterre propose à la France de se partager, de se réunir, et cela aboutit aux accords Sykes-Picot. طبعا كان في تحالف بين انجلترا وفرنسا عشان يتقاسموا الحرب، وكانت اتفاقيه سايكس-بيكو في 1917. Alors, cette charte représente donc le résultat des accords Sykes-Picot. Ici, c'est le côté purement français. Ici, c'est le côté purement anglais. Et entre les deux, c'est ce qu'on va donner à Hussein pour le satisfaire. Bonjour de Gaza, bonjour de Gaza la vie. Nous sommes fin mai 2023, nous sommes à l'université de Gaza pour présenter le livre s'appelle La France et la déclaration de Balfour de l'historique français Philippe Briveau, traduit en arabe par les jeunes francophones de Gaza en présence de professeurs de l'université et des étudiants. Merci beaucoup, Gaza la vie. Bonjour de Gaza la vie. Nous sommes fin mai 2023. Nous sommes à l'université de Gaza pour présenter le livre s'appelle La France et la déclaration de Balfour. L'histoire est française pour l'historique français Philippe Briveau, traduit en arabe par les jeunes francophones de Gaza, en présence de professeurs universitaires et étudiants. Merci beaucoup, Gaza la vie.